Daarsoos. And we are here today, the 1st of December. We made it. Yay! Jippie. En vandag vir die eerste keer het ek vir jou ordentlike aftelling gegee. Baie dankie. I really appreciate that. Ja, dit is dit so. Ek weet nie hoekom die WhatsApp op my skerm heeltyd oppop nie. Right. Ek moet nou iewers moet ek hom seker afskakel want heeltyd kom die boodskapies hier op. Dit maak nie saak nie solank die boodskapies van julle afkom Yes. op 0814328233. Ek het 'n hele program van karretjies gekry, môre karretjies, as jy op is van kunstenaars wat by in Henties optree. Oh, great. So dankie ek het daai inligting gekry. Môre almal. Goeiemôre. Good morning everyone. Amper sê ek Must welkom have op you hierdie with us. Vrydag toe Dirkas is nog nie daar nie. On InfoStream Namibia. Ja. So hier sê ons het al vroeg mense wat tou staan. Yes, we have got Zonya's already on. More Zonya. Once again, thank you very much for that treat last night. It was fantastic. We had a braai at Zonya's house. Lovely. With the family. I had a braai at my place. It was. You had a braai at your Ja. house. Ja, so by myself is. In elk geval. Ek, die hondjies, die hoenders en Monna en sommer Right. besluit, jy weet, daar's niks beter as om partykeer sommer net te ontspan. En as jy dan iets hiervan, dan loop jy net binnekant toe kyk TV en gaan rus hê bietjie. Hoor nou hierso, Maren Retief sê môre julle twee amper weer naweek. Sy sê Hannes, du siehst sexy aus. Thank you. Ja. Maren noticed. Ja. I've got other friends here around me who also haven't noticed. Ek het gister al die foto gesien. So en toe wou ek nog vanoggend en ek het hier gestaan toe dog ek maar moet ek nou iets sê of moet ek dit nou los? Right. Maar ek het gister gereageer op die feit dat Hannes homself gaan laat mooi maak het. As hy. So nou is dit iets om na te kyk, maar gister was dit maar terrible. Terrible, ek het nooit na hom gekyk nie. Josie Becker van Swakopmund is ook op. Môre Josie? Josie, another 2 weeks and we'll see each other then. You and I, we're going to have an ice cold one. Ja. No? Ja, nee, maak my maar lekker jaloers, is fyn. Ek sal dit terugkry. Ek gaan julle nog verras. Ek weet nog nie van waar af nie. Right. Miskien nie van die losie af by myself was met 'n braai. That Of could ek work. en Shakie dalk, jy weet. Yes. Ja. That could En work. 'n paar chickies. That's a cool Nou idea. op die vuur bedoel ek. Ek bedoel op die vuur sit. Ja, maak nie saak Jan tuis bly se karretjie. Ry partykeer baie soeter as die ander want dit kos baie minder geld. En ja, jy bemoei jou nie met 'n klomp ander mense om jou nie. Jy geniet dit saam met jou familie en vriende by die huis en dis ook partykeer baie belangrik om dit te doen. Yes. Alhoewel daar's niks fout met samesyn met vriende en familie nie. Ek dink dis belangrik dat 'n mens moeite doen al kos dit 'n klompie geld. So die koerante vandag is maar dun. Ek kan nie glo nie, ek het eintlik net nou vir Kaufeee gewys nadat ek die pakke uitgehaal het. Dis letterlik, moet ek eintlik opstaan en gaan haal. Okay. Dit wat uit 'n koerant, dit wat in die binnekant van die koerant is, maar laat ek dit gou doen. Nou gee my net 'n kans. Right, so what we're trying to say this morning is that we'd like to maybe just prove a point. We don't know if it's a good point or a bad point, or maybe an irrelevant one, but what it is that you can do is maybe just give us your thoughts on this. Ek dink tog so praat saam. Kyk, dit was nou die koerant. Eerste het hierdie uitgekom. Okay. Nou hierdie is ek weet dit so, hierdie is 'n klomp, 'n Kaufeee hou jy daai. Right. Hierdie is 'n klomp bladsye. 105 2 3 6 klomp plenty. Advertising. Ja. En heeltemal goed so. Ek bedoel geluk aan die maatskappy. Niks verkeerd daarmee nie, maar as ek nou hierdie adverteerder se kant moes vat, sy saak, dan voel ek partykeer half hy het so baie geld spandeer en ek wonder hoeveel mense lees dit. Dan het daar nog een uitgekom, ook uit dieselfde koerant. Okay, dis nou al soveel en dan nog 'n boekie met 'n klomp bladsye het ook uitgekom. Dan nog 'n boekie met 'n klomp bladsye, dan nou nog een. Nog 'n ander koerant. Nou hierdie alles saam. En die probleem wat ek het
Right. En hoekom ek jammer voel vir hierdie adverteerders is, dat ek het al gesien wat mense doen as hulle die koerant oopmaak. Dit werk so, jy het nou die koerant gaan koop, nee? En dan maak hulle dit oop, en dan doen hulle dit. En dan vat hulle die koerant, want hulle wil graag die koerant lees. Yes. Dis hoekom ek sê, dis baie keer hartverskeurend, want onthou, dis al daai papier, dis al daai drukwerk. But it obviously is working for these people. It's there part must of be- their advertising strategy. Ek verstaan so, maar wat ek nie kan klein kry nie is, praat julle saam met my, julle ouens wat nou kyk, vertel vir my dat elkeen van julle gooi die koerant weg, en dan vat julle daardie insetsels, en dan bestudeer julle dit, en vir hoe lank? Vir hoeveel dae? Want dit vir my is belangrik, want as dit die geval is, dat mense moeite doen om dit te lees en dit te bestudeer, Okay. natuurlik is daar 'n saak uit te maak vir advertensies. Look, if I have a braai at home and I set the wood on fire, I use the old newspaper. But you don't use the glossy one. No, not the glossy ones. But you see, that's the other point. But still, when I do put papers there and I mix them up and now my braai is going, then I might pick this up and say, hey, this company is selling laptops at these prices, and I might go and buy Please myself don't a use the computer. glossy print for setting your or getting your fire going, because it got a ridiculous smell to Yes. it, and it will just spoil that meat forever. But on the other side, back to the newspapers. Nou lê hierdie hele wêreld vol koerante hierso. Wel, nie koerante nie, insetsels in die koerant. Do you know that there are a lot of farmers and farm workers that use newspapers to actually roll their own tobacco cigarettes? Weet jy hoe ongesond is dit? Wow. Weet jy hoe ongesond is drukkersink op jou longe? Desperate times calls for desperate dit is so. measures. Dit is so. Terug by die karige koerant. Hy bestaan uit 3 bladsye, wel 6 in totaliteit. En dan het ek ook die inligting gekry van Mark Barnard, baie dankie. Die storie oor Wallis, Janus Wallis Ja, gaan aan. Nou dat hy amper vrygelaat word. nou word hy Hy's vermoor. nou, want daar was 'n poging tot moord. En nou ruk hierdie partye op die ANC, ek dink die SACP of wat ook al, ek sal nou kyk gou-gou, ruk hulle op en hulle gaan nou vertoorig na hof om nou na al die jare sy vrylating te stop. Which makes you a criminal organization in itself, isn't it? Ja, so Obstruction of justice. voordat ons kyk, voordat ek moet nou jy moet nou iewers moet jy nou begin praat met die mense, want ek moet al hierdie insetsels optel. Maren Retief vra Dirkas, wanneer gaan jy vir 'n seksie haircut? Ek stem heeltemal saam met jou, Maren. Wanneer ja, ek soek net 'n sexy hairdresser. As ek gaan vir 'n Go sexy. to Herbert Ek is the bly barber. ek is bly sy sê haircut en nie beard cut nie. Beard trim. Herbert, my barber, does Doen hy- all of them. doen is He dit. does the whole facial hair, head hair. Iets sê vir my ek sal moet plan maak tot hier agter. as Maren nou begin vir my sê wanneer gaan jy vir 'n haarsny. Ek beloof julle ek sal aandag gee daaraan. Right. Aan my voorkoms. Yes. Voorkoms, agterkoms, maak nie saak wat se koms nie. Is dit albei wat saamgesels vandag? Ja, at this particular point in time, ons het vir Piet Spies op. Hy sê goeiemôre aan julle ook. Môre Piet. Lisel Kotse sê almal van Windhoek sien mekaar by die kus. Ja. Now, isn't that interesting? We all go on holiday to another place where we all get together, for especially those of us that have seen each other for the whole year. Ek dink wat Sally moes gesê het, is sy moes gesê het almal van Windhoek gaan by die kus om mekaar weer te sien. Yes. Want almal sien mekaar by die Vika, almal sien mekaar by die Oktoberfees, almal sien mekaar by Nico's en I by am going to the coast to see Karikis and Josie. Ja, goed. Dougie Prins is ook op die show vanoggend. Môre Dougie. And yeah, those are the people that we have at the moment. Ek wil net vir julle sê baie jammer dat ons gister so 'n bietjie van 'n noue ontkoming gehad het. Om een of ander rede het ons internet besluit om vir ons 'n les te leer. Dat die internet is net so betroubaar as wat die internet betroubaar kan wees. Ja. Maak dit vir jou sin? Yes. Want jy kan maak net wat jy wil sê, afgaan gaan hy af. Ja. Nou, ons het dan hier rondgeskarrel, ons het dan hier rondgehardloop.
Ons het daar nog krag in. Ons het krag in Namibië, maar die internet het ons flou gehad gister. Op die voorblad vandag van die Republikein, Babette Taljaard, daar van Grootfontein, sy is mismoedig, sy is hartseer. Sy sit met haar hande letterlik in haar hare, of haar hande in haar watlemoene. Nee, dis verkeerd. Sy staan wel met 'n pragtige watlemoen op die voorblad. Aha. Dit is so. En sy sê sy was verskriklik opgewonde hierdie jaar. Ja. Omdat sy het nie gedink sy gaan hierdie bo-gemiddelde wonderlike oesjaar hê nie. Watlemoene. Absolutely iets fantasties. Sy sê dit was letterlik 'n wondersoete ervaring. Hoeveel watlemoene sy kon oes hierdie jaar. Right. Sy sê sy het so 3750 watlemoene geoes of verwag om te oes. Dis so om en by 75 ton per hektaar. Tjoe. En toe wat gebeur is, Moenie nou sê, niemand stel belang daarin. What? Niemand stel belang nie. Sy sê dat sy het bestellings gekry byvoorbeeld van Grootfontein af. Wow. Waar sy die bestelling gelaai het. Sy het gery om dit gaan aflaai. Right. En toe sy by die bestemming kom, toe sê hulle vir ons stel nie belang nie. Kyk hoe lê daai hoope watlemoene in vrot. Daar's 'n ooraanbod in watlemoene op hierdie stadium in Namibië. Sy sê mense wil dit nie eers verniet hê nie. My land. So op hierdie stadium het sy besluit sy gaan die produkte wat sy het, want hulle word nou letterlik vrot op die land. Right. Gaan sy van die watlemoene vat en sy gaan dit vir mense gee wat honger is, wat iets wil eet. Sy sê dit is absoluut belaglik. Sy sê van die grootste watlemoene wat daar is omtrent, ek praat van 'n watlemoen so groot as 13 kg. Wow. Wat nie eers vir R25 kan verkoop nie. My word. So- That is just so sad, isn't it? So sy sê sy is so moedeloos dat sy hierdie ongelooflike oesjaar gehad het. En Ja. En nou het sy nie afset nie. sy het nie afset nie, niemand stel belang nie, mense wil dit nie eers verniet hê nie. Ai. So Babette Taljaard, ja, Sorry, sterkte. Babette. Sterkte Sterkte daarso. vir julle. Dit is so, maar dan moet ek ook aan die ander kant sê, ons het in die week so gepraat oor vars produkte en gaan ons die straatverkopers ondersteun, al hoe meer ondersteun. Ek wou graag vanoggend gou gestop het en bijvoorbeeld gaan wortels en komkommers en sulke goed koop by die straatverkopers. Right. Maar toe moes ek haas om 'n bril by Optics te kry. Anders sou ek blindelings deur die lewe gegaan het vandag. Maar terug by die subject matter is die feit dat daar is boere wat regtig goeie oesjare gehad het, maar die probleem is afset. Die probleem is om van die produkte dan te Because I verkoop. mean, it's not that easy, just to like go and I think by the time that the farmers actually go and plant their crops, they kind of play with a gamble, isn't it? Maar ek bedoel, dit kon net sowel met mielies gebeur het. As almal mielies plant, dan gaan die prys van mielies Jy's reg, Kaufee, jy's heeltemal reg. Kyk, jy gebruik die woord farming gamble. Ek weet nie of dit heeltemal verkeerd is nie. Ek dink persoonlik jy slaan die spyker op die kop. Would her situation been different if she would have planted sweet melons of Swansback? Dis nou moeilik om te sê. Want sekere so jammer. sekere boere is maar net lief vir sekere produkte. Ek weet by geleentheid wat 'n boer die eerste jaar die pragtigste aardappeloes gehad het, maar hy het te laat geoes. As jy verstaan wat ek sê. Die aardappels was reg om geoes te word, maar hy het te lank gewag. Yes. En die aardappels het dood suur geraak. Yes. En na daai pragtige groot oes het hy verloor, letterlik verloor. Nou, ekskuus net terug by jou woord gamble. Ek dink vir baie, kyk ons werk op begrotings vir 'n jaar. En ek dink baie van die boere se begroting is dit wat hy hoop om te oes. Ja. En daaraan koppel hy sekere waarde. En dan kan mens net dink aan Babette Taljaard wat beplan het. Dit was haar begroting. Ek gaan soveel oes. Ek gaan so inkomste hê en dan niks nie. You budget and you make your calculations, and then ultimately you get dealt such a blow where the market just says sorry, we've got just too much, thanks, but no thanks. Ja. So it's a tight position. But let me talk to you about something else. Wat weet jy daar? And here I've got to maybe address to all of you who are currently in the situation where you have a home loan
such as me and my family, we are unfortunately in the situation where we have a home loan. And for those of you who've actually finished paying your houses on loans, congratulations, because that in itself is a lifetime achievement, isn't it? To actually get a home loan and then be able to pay your home off. I think people that get a home loan, it's a very fortunate situation. Yes. Because I know of many that simply can't get any loan whatsoever. Exactly. So if you get a home loan, and please remember that you have to be of age to get a home loan, which means if you are as young as possible to go and you're in a fortunate position to actually earn money to be able to get a home loan. That's remember, it takes 20 years to pay off a home. Very true. So your life situation in 20 years, the chances that your life situation changes is huge. So now listen to this. The Namibian newspaper reports today, the 1st of December, and the headline reads, Central Bank grabs more dollars from festive budget. Now listen to this. Namibians who have borrowed money from banks will be faced with a bleaker festive season. For example, those with mortgage bonds of between 1 million and 2 million Namibia dollars will now have to fork out an extra minimum payment of between 416 Namibia dollars and 833 monthly to repay their loans. Kaufeee, ek bedoel op 'n lening van seker sê 1.8 miljoen. Wat is jou terugbetaling? 18,000 'n maand? Exactly. So look, we always work on 1% more or less. So if you borrow $1 million, you're going to have to pay 10,000 a month. Okay. If you borrow 2 million, you're going to have to pay 20,000. But then your interest obviously on that outstanding amount. Well, that mostly the calculate. It's just a thumbs up. I understand. But now what happens is the Bank of Namibia now goes, due to economic reasons, and has no other option but to raise the repo rate. For example, the newspaper says, the latest economic hit on the eve of this year's festive season comes as the Bank of Namibia yesterday raised the repo rate from 6.25% to 6.75%. So I give you an example. They're saying, compared to last year, when the repo rate was 3.75%, consumers who have taken out home loans of 1 million Namibia dollars, 1.5 million Namibia dollars, and 2 million Namibia dollars will at the end of December be paying at least 2,000 Namibia dollars more on their mortgage bonds. Where are the people going to get the money from? Wat doen we don't care. Wat doen hierdie aankondiging? Wat gaan dit aan inflasie doen? Yes, this is the big thing. We've spoken about it now for weeks on end. The fuel prices, the energy prices, the food prices, right? Now we're sitting with housing expense. So it's going to get tougher for 2023. So we're going to have our plans cut out for us if we want to still earn a pretty dollar. My vraag is net, wat se tipe van salarisse moet mense verdien om daai tipe van verbande te kan bekostig? Maar ek het nog 'n vraag, miskien ek dink jy sal dalk weet, omdat jy meer soort van in touch is met die financial goed as ek. Jy kan nie net vandag nog 'n tweede of 'n derde huis koop nie. As jy 'n tweede huis koop, verbeel ek my, moet jy 'n deposito, is dit van 10 of 20% betaal? Right, so jy kan nie net sê ek gaan nie 'n deposito betaal nie. You are forced to pay a deposit when you buy your second house or your third house. So what happens is, I think it's 20% if you buy your second house. If you buy a third house, it'll be 30. Your fourth house, it'll be 40, and it increments like that. Daar kan Zelly vir ons sê wat is die deposito, maar die punt wat ek wil maak is goed. Jy moet jou eerste huis se verband, jou maandelikse verband moet jy afbetaal. Yes. Dan moet jy 'n deposito hê vir die tweede huis as 'n belegging plus daardie verband. Right. Nou hier's die vraag wat ek het. Mense sê, "Legs baie maklik, ek gaan die geld terugkry deur dit te verhuur." Maar teen hierdie rate gaan die arme huurder 14,000, 16,000, 18,000 rand 'n maand betaal. Correct. Vir jou huis sodat jy dit kan bekostig. Correct. So when it comes to rentals, rent is one of these things, if you got yourself caught up in life, that you are, let's say for example, 50 years old,
If you are 50 years old, you know that the bank will not give you a home loan. Ja. Okay, because you're just too old for the home loan. That's another point that I'd like to maybe discuss at a later stage. So you've got no other option but to rent. But now you're renting at a rate where you could have just bought your own house. Yeah. But just because you are of age, the bank won't help you. Ja. Ja. So, you know, it's actually, it is actually so sad to see that homeowners who now know that there are people who are now looking to rent places, these people are of age, they're already under financial pressure. These homeowners just go and say, look, we know that you're not going to get a home loan, so subsequently if you want to rent my house, it's going to be pretty damn close to the penny that I'm going to have to pay my bond. But as let's say your bond is, I'm just using an example, Yep. 10,000 Namibia dollars a month or rand a month, you know, then you should be renting it out, let's say, for about 8,000, maybe 7.5, but that's the lowest you can probably go. Yep. And then you've also got to have a look at your annual percentage increase on rent. Because a 10% rent annual increase, as we've had it over the last 20 years, that kite is not going to fly anymore. Tenants are just not accepting that anymore. But They might sit with a 3%, or maybe here, if they look at the repo rate, if the repo rate is 6.75%, they'll go and negotiate maybe a 4% or 5%. But homeowners do not have the luxury anymore to go and squeeze the last drop of blood out of their tenants. Well, it doesn't make sense because for the simple reason that the tenant, and we've been in a situation, Yes. And many other people, Yes. where you don't have an increase year on year on year. You don't have that. There's no annual increase. But the owner said, look, I'm going to increase the rent. Right. So it doesn't matter what you do. He couldn't be bothered about your salary. Right. But you simply can't afford You it. can't get there. So you're becoming poorer and poorer. Exactly. So if you are a homeowner and you've got a good tenant who is able to actually pay the rent every month on time, strongly consider whether you actually want to have that tenant, give that tenant Yes. an increase. Because if you lose that tenant and you've got no tenant make it for 4 to 5, maybe even 6 months in that house, you will not be able, as the homeowner, to actually make up that loss. The problem that I see is that the owner got no choice because of the increase in bank rates. Correct. So he got no choice. He's got no choice. His bond, he's going to pay more for that monthly repayment. So he needs to get that money from somewhere. So, but also remember when the repo rate was at 3%, Yeah. the homeowner was smiling. Yes. So maybe it's now time for the homeowner to take it on the chin and say, look, this will at some stage improve itself again, and then I'll be in the pound seats again. Do you think it will? Do you think that our I'm not an economy in economist. Namibia will be ever in such a state that we can say, listen, I'm not an economist. Inflasie gaan I verander. would rather like to speak Sure. to de Klerk, Eben de Klerk. of ja, You know, or an Ouens wat daarmee economist, werk. people that work with this kind of thing, people that actually Ja. have the foresight to actually predict the economy. ja. And then again, the presidential elections are coming up, 2024. So there are a lot of things happening from a political point of view in Namibia. Ja, gaan 'n interessante jaar wees 2023. Yes. Nou goed, kom ons kyk gou weer 'n bietjie na nog van die ander artikels in die koerante. Vanjaar is daar byvoorbeeld 106 verdagtes alreeds gearresteer vir stropery. Ja, die rolspelers, en daar's 'n hele klompie van hulle maak hulle self gereed vir hierdie Desember, Januarie. En hulle gaan optree teen wild, ons noem dit maar wildmisdaad in Namibia, as jy so sou wou. Van die 106 is 44 vir 'n renosterstropery. Nou onthou die hoeveelheid, 44. 44. Vir renosterstropery en 62 verdagtes vir olifantstropery in hegtenis geneem. Nou, altesaame 63 renosters is gestroop. 41 swart renosters en 22 wit renosters. Nou, die hoeveelheid wat in hegtenis geneem Okay. is baie minder as dit wat gestroop is. Right. Wat vir my sê, daar's 'n klomp van die stroopers wat nog op vrye voet is. Wow. Of maak dit nie sin? That makes sense. That is actually a very worrying thing. Ja.
Ja, ja. En ons praat nou nog nie eens, ons gaan nie eens verder praat oor byvoorbeeld veediefstal, Yes. skape en so meer nie. Ek moedig julle aan om die artikel te gaan lees en meer te wete te kom, but it is very concerning. It is very, very concerning. Nou of dit wys na armoede, dat die ouens dood eenvoudig net nie meer kan voorbly nie en daarom wend hulle self tot diefstal. Die getalle is regtig waar, skrikwekkend. Ek gaan dit nie aanhaal nie, maar gaan lees bietjie meer daaroor. Right. Kom ons kyk of daar nog enige ander interessante stories is. Wat het jy nog daar op die Got algemeen? interesting here at the Allgemeine Zeitung, the German daily. 3 wonderful articles. One is on the front page, as you can see it over there. 3 of the Huanep lions. Ja, ja. Wonderful picture there that have been taken. Obviously, these are lions that are currently in a conservation area. They're really looking after these lions because many of them have already, due to wildlife-human conflict, many of them have been killed, some of them have been poisoned. And this particular picture shows basically the 3 lions, of which 2 lionesses. And obviously, they've got collars, all of these lions. And these lions are being referred to as XPL 103 and XPL 102. These are 2 female lions. They come from one particular pride, and unfortunately, only the one is still fertile, the other one is not. Okay, yeah. So, yeah, that is just a great story. However, one particular story that I absolutely love, and it's on the back page, on the inside of the back page, we would like to also extend our congratulations to Miss Gerda Eif. Ja? She was born on the 1st of December 1921. Genade. And she is now 101 years old. Wow. And we'd like Wow. to extend our congratulations, Mrs. Eif. And we are joining also all the people from Tsumeb, because I'm also from Tsumeb. And we'd just like to say happy birthday. Sure. What an achievement. Yeah, And yeah. that is just so great to hear. However, if we turn the page on the back page over here, and maybe I can just bring it a little closer so that you can see it. Ja. An interesting thing. The oldest tortoise Ja. is celebrating its 190th birthday. Kan jy dit Born glo? up in 90 jaar jaar oud. And still going strong. Vir hierdie skilpad. So, so we are saying happy birthday. This is obviously going into the Guinness Book of Records. And this tortoise lives happily on the island of St. Helena. Dis heeltemal. On the island of St. Helena. Obviously, we all know about St. Helena, Rousseau Hill. Rousseau Hill Yes, he was in that area. We can hardly wait for Rousseau Hill to be back. I know that he's back on another ship at this particular point in time, but we'll speak to him about his experiences on his ships once he's back again. Ek moet hom sê en ek moet daarom en ek sê dit met groot trots. Ek sê altyd, jy weet, familiesake en dinge, jy weet, hou mense maar uit broadcasting uit. Maar ek moet daarom hierdie geleentheid gebruik maak om te sê dat my eie vader, ons pa en oupa van al die kleinkinders, hy gaan sy merk maak op 94. When? In Februarie. Wow. Volgende jaar. Please tell me it's on the 2nd of February. Nee, dit is nie. Oh, sure. Ek dink dis die 8 of die 9. I could have shared my birthday with him. Nie daai ouderdom. Absolute honor. Nie daai ouderdom nie. Maar in elk geval dis 'n hoë ouderdom. That is fantastic. Weet jy, ek dink nie Kaufeee, ek weet nie of ek en jy he's a dominee, what do you call it? Minister. A minister. Hy's afgetree. Alhoewel ek het verneem Right. deur inligting wat die familie gestuur het, dat hy hierdie Sondag weer gaan waarneem op die preekstoel. What? Ja, so dis ongelooflik op daai ouderdom. Jy weet, dis kom ek sê, I would give anything to hear what he has to say. Nee, dit gaan of een van twee goed wees. Dit gaan of 'n redelike lang preek wees of dit gaan 'n baie kort preek wees. Jy weet. Maar would they perhaps record it? ek kan dalk vir
een van die sissies vra om dit te doen. Ja, that'll be fantastic. Ja, dalk al is dit net 'n klein stukkie daarvan. Ja, sure. Jy weet, al is dit Sure. net soort van die begin. I like those kind of things. Net om hom of 'n foto te neem. Ja, nee, verseker. Very cool. Goed, Okay, kom ons moet paar seker kommentare nog. Ja, En asseblief, dan moet ons nog seker nog advertensies, anders word ons nie betaal nie. Ja, ja, nee, verseker. Right, Ansie Burger, sy sê, môre Ansie, sy sê dis heerlike koel dag met 'n bietjie son. Sy sê lekker julle. Lisel Kotse sê, first time buyer, geen deposit Ja. nie. En dan soos Hannes sê, so gaan dit dan aan met 20% en 30 en so aan. En Lisel Kotse sê dit is amper onmoontlik om 'n home loan te kry as jy oor 40 is. Ja, nee, Wow. ek weet, Wow. jy sal nie kan nie. Okay. En Piet Spies, hy wil jou net herinner, dit is op die 18de Februarie. 18de, dankie Peter. Daar sê dankie. Baie Piet. dankie. Ek het geweet dit iets met 'n 8 te doen. Ja. Dit is 'n vriende, ek bedoel wat's 10 dae nou, jy weet. Wat Op Piet- daai ouderdom, wat is 10 dae? Wat Piet ook sê, en hiermee stem ek saam. Hy sê sy moet daai watlemoene stoot. Yes. That is an option. Yes. Yes, miskien moet 'n mens met daar 'n verbinding tree. Ja. Kyk Piet ken van daai wêreld. Ken hy daai goed? Daai wêreld. Piet- Daai ken hy. Maar om daai wat lemoene nou by hom te kry is 'n ander ding. Piet, laat weet ons tog asseblief as jy vir ons luister. Wat is die ene wat so gevaarlik is vir jou? Is dit ethanol of methanol? I know that as jy stook, dan die eerste bietjie wat uitkom en ek weet nie wat die hoeveelheid is nie. Kan jy glad nie drink nie. Ja. Jy sal amper sterf as jy dit but then you've got a measurer, but it's either methanol or ethanol, which you're not allowed, which you shouldn't be drinking. But then the other one is okay for a Piet is die man wat vir ons sal kan sê. if Ja, you know. 'n klein soepie, ja. Ja. Ja, daai aftrekseltjie. Dis reg. Ja. En dan Zelly Kotse sê gee vir die ouer huis. Pryse van waterlemoene en windhoek duur en in die noorde soek niemand dit. Dis wel waar. Want ek bedoel sê maar jy het nou hierdie waterlemoene en jy bring hulle nou sê maar na 'n area toe soos Keetmanshoop. Of selfs Luderitz. Maar dan moet jy soveel verder ry en dan weet ek nie wat jou prys dan gaan Ja, wees ja. nie. Nee, ek kan nie vir jou sê nie. Maar ek moet sê daar's 'n redelike ooraanbod aan waterlemoene ook in Windhoek. Right. Ek sien oral op die rakke, oral onder die bome, daar staan oral bakkies met waterlemoene. En dit is nogal waar. Ek het geskrik die dag toe ek vir waterlemoen moes $100 betaal het. Ja. Dis nogal 'n bietjie baie, weet jy? Yes. Maar nou ja. Dis wat dit is. Joep Nel sê waterlemoen mampoen. That could be very nice. And then Teddy Jenkinson, our chef, he's also on the air. Sê môre manne, lekker show. Dankie Teddy, baie dankie. Ons mis jou. Lanklaas met jou gesels. Hoop ons gaan een van die dae saam kuier. Yes. Jy weet. Yes. Dalk daar by Poepkowitz Catering eens meer. Kom ons speel gou advertensie dan het ons nog interessante nuus. Hier gaan hy nou. The best things in life start with B, like biltong from Uncle Vic's Biltong. Try Uncle Vic's Beef Biltong, Uncle Vic's Game Biltong, and Uncle Vic's Superior Biltong. Uncle Vic's, the best biltong you've ever tasted.
Dat is terug op die wonderlijke dag. And we've got Johan Jurgens. Johan. Ja, Johan, hy sê, was nou net daar by jou, Dirk. Hy sê, goeie show. Dit was Johan wat nou net hier langs ons Langsaam. Okay. Dankie, Johan. Johan vir die compliment. ek en Johan het so soms begin gesels, terwyl jy weg was, Okay. of gou die router gaan haal het. Toe het ek amper lus gehad en vir Johan gesê, kyk, hy haal toe 'n bietjie drinkgoed hier langs aan uit. Ek sou swankie 4 aan die gang. O, ek sien. Kan jy nou gedink het Ons moet hom eendag op die show kry. Ja, Jy sê hy werk op die spoorlyn. Hulle werk met spoorlynbou, konstruksies, aanlegte. Okay. Werk hulle. Ek dink dit is 'n redelike complicated proses. Ek bedoel om 'n pad te bou is al klaar 'n komplekse ding, maar om spoorlyne aan te lê, net te herstel. Wel, kan ons nie dalk met Johan praat, het hulle van daai, jy weet mos daai karretjies wat jy so Pomptrollies. Die ou pomptrollies. Pomptrollies. Or something soortgelyk. It would be fantastic doing a show from one of those things, isn't it? Weet jy And then maybe just promote his railroad business a little bit. Weet jy, daar was daar in vroeër jare was daar 'n klomp komiese goed gemaak oor pomptrollies, veral Laurel en Hardy. And those train robbers, the great train robbery. Ja, Dit ja, is maar die so baie pomptrollies. goed agter die trein aan. Kos hoor wat sê hy. Jy weet, daar kuier ons eendag die twee losies saam op een of ander stadium. Ja, ons kan Dit kan 'n lekker affære wees. Miskien is dit so 'n elektriese trolley wat hulle deesdae het met batterye. Weet jy Kaufee, dis ek probeer ook nou nie snaaks wees nie. Ek het eendag nie lank gelede, seker so 'n maand gelede. Maand en 'n half, 2 maande is ek karre oesekos. Ja. Toe staan daar 2 treine. En dis baie duidelik dat tussen hierdie 2 treine is hulle besig met konstruksie op die spoorlyn. Okay. Want dit lyk soos huiskrane en sulke goed. Toe dink ek by myself, nou wat is jy's nou 'n treindrywer van die een en ek's 'n treindrywer van die ander een. En ek kap dit hier so lekker in 6de rad gaan my trein aan. En die volgende oomblik as ek vorentoe kyk, dan sien ek, hey, daar kom Kaufee. Maar tussen ons het die spoorlyn gebreek. Hoe breek 'n oue trein dan? Wat maak jy dan? Of spring jy uit? I think you just jump a pile. Does a train have a steering wheel? Hy moet een of ander hoe gaan hy omdraai? Dis hoekom dink ek nie, hoekom dink jy sit die ouens so? I think we should just stop talking. Rubbish. We are Talking not conveying a professional image. No. Ja, in any case, julle kan nou aflei dat ek sal nooit 'n treindrywer word nie. Gaan dit nie maak nie. Terug by die koerante, hier so 'n pragtige foto van Beverly Jandrel. Beverly Jandrel, hoe spreek jy daai? Yes. Ek het Sondag gewerk op 'n stadium. Right. Sy is van Dirkas and Namibia en dis 'n mooi foto van die twee van hulle, sy en Karel Rautenbach, die co-owner van Namib Range. Namib Rage, a prestigious Namibian event organization company, has presented the successful Sound of Summer event for the past 6 years in Savannah. Savannah, Namibia's most loved cider, has partnered with Namib Rage. Well done. For this year's party, die 28ste Desember, by die Tidal Pools in Langstrand, gaan dit 'n groot fees wees. Daar sal Savannah wees, daar sal klank wees en daar sal 'n fees wees. Great. So sê Karel Rautenbach. En dan gepraat van dankie karretjies, ek wil gou ons vra heeltyd vir die inligting. Daar is hy het vir gestuur wat gaan aan by daar in Henties, hulle lyk my dit nou gekry. Die Duine, sê net live music performance Desember, dan Kickstart party by die Duine, dis met Johan Jansen, Januarie 2 en 3, Jade January 4, 6 en 7, Herman Stadler Desember 16, 17, 24, CJ Jacobs 19, 22, 26, 27, Chicken 23 en 28 lyk dit vir my. Right. Kevin 29 en die 30ste, Halfjack die 31ste Desember. Great So dis 'n stuff. hele line-up van kunstenaars, baie dankie. Karretjies, ek dink hierdie sal seker bekend gemaak word in die plaaslike koerante. Yes. Kom ons kyk gou die inligting wat Piet vir my gestuur het, die nuus waarna ek verwys het, is dat brandstof petrol gaan op, diesel gaan af.
Petrol 93 increase with 52 cents per litre. 95 with 63 cents per litre. Okay. Diesel decrease of 1.12 cents per litre. 1 rand 12 cents per litre decrease, and diesel decrease, dis die 0.05%. Right. A decrease of 1 rand and 5 cents per litre. So Is that in South Africa? in Suid-Afrika. Aha. Ja, dit is aangekondig en wel dit is eintlik aangekondig al op die 23ste November. But we Namibians don't have any joy of that. Nee op hierdie stadium nie. Nou ek wonder It'll nou of decrease after everybody comes back from holiday. We've seen this year and year and year again. The moment we all go on holiday, the diesel and the fuel increases in Namibia, and then conveniently it gets decreased once everybody's back home in January. Gaan vir Desember, dan Ja. wil hy op die strand wees ja. met sy familie. So met ander woorde, die bakkie word elke oggend gepak en dan word daar op die strand op en af gery van net hier sê nou maar St. Nowhere toe of bietjie Suid of whatever. But hy ry elke dag met sy familie op die strand because that is what the holiday is for. That is why they are there. He says, however, it costs him 2 tanks of diesel a week. A week. Dis baie dit Nou- is 3.500 rand net daarvoor. Exactly. So, and he says, what's the point of going to Henties if you sit in the bungalow all day? Ja, jy kan nie dit gaan nie daaroor nie. So yeah, good point. Julle baie dankie. Ek het net gou hier een of twee boodskapies gekry op my WhatsApp. Dit lyk my ons internet het weer so 'n bietjie vasgehak, maar nie gestop nie. Want ek het onmiddellik gaan kyk op die streaming. Dit het aanhou stream, maar daar was ek het die rooi liggies hier sien aangaan. So ons het so 'n bietjie vasgehak. Maar nou moet ek ook sê dit verbaas my nie dat ons internet bietjie hakerig is nie. Right. As jy dink, en onthou wat Marius verduidelik het. As jy dink voor ek my sin klaar maak, is dit skoolvakansie al? Not as far as I know. I'm not too sure. Okay. Nee, maar wat ek wil net sê is Dan nou. as dit skoolvakansie is en jy vat net ons omgewing wat bedien word deur daardie toring wat daar is. Right. Hoeveel internet gebruikers is daar tans? Right. En dan wat ek vir ons verduidelik het, dan trek dit toe. Internet sein raak soos 'n twaksak, hy trek toe. Jy weet en dan is daar nie 'n sein nie. Yes. En daarin kan ons niks doen nie. Right. So ons vra om verskoning vir daai oponthoud, maar ons het 'n lekker stretch gehad vanoggend. Kaufeee, jy nog iemand wat saamgesels daar? Well, at the moment, Joep Nel sê net die wiele van die trein, hulle stap het. Dus hoe hulle dan om die draai gaan. Hulle wat? Tapered. I don't know what that means. by the way. Tapered. Tapered. Ek wonder of die wiele nie soos 'n kaskar se wiele so loop nie. Let's just leave that. Let's just talk. Okay, so still some sad news coming from the Namibian newspapers this morning. The body of the 19-year-old Elvis Leroy Karughap was discovered in the Goriangap Dam on Tuesday afternoon after he allegedly went for a swim with 3 friends on Monday. We decided to go swimming at the Goriangap Dam because it was a very hot day and going to the swimming pool is very expensive and far from where they live. So that is what his friends are saying. And 2 of the friends are capable swimmers. The other 2 were not. So when the 2 swimmers came out, the other 2 decided to go into the water. And subsequently, the one friend just barely made it. They made it that they were able to get him out of the water. But unfortunately, Elvis Leroy Karughap, he ended up drowning in the Goriangap Dam. Very, very sad news. Ja. So yeah. Die ander nuus net so vinnig daar op die voorblad van die koerant in Suid-Afrika, die Beeld. Daar's 'n lang stories oor die CITES besluite. Right. Ek het die telefoonnommer gekry by Wynand Reed van Romeo, ons eie minister hierso. Okay. Gistermiddag geskakel en boodskapie gelaat en ons wil kyk of ons hom dalk in die hande kan kry vir Dinsdag. Right. Om te kom gesels oor die besluite wat geneem is by CITES. Een van die hartseer goed is, ja, daar's baie besluit oor olifante en renosters en so meer, maar dit lyk my dat op hierdie stadium seekoeie, en ons weet seekoeie word gepoach, ook vir hulle tande. Dit is net so. Lyk my dat hulle op hierdie stadium aan hulle eie lot oorgelaat is en daar nie veel besluite geneem is in terme van bewaring nie. Right. Nou, seekoeie is net so onder stres as enige ander. In tye van droogte, daai poele word al hoe minder en minder. Okay. Dan vrek hulle op die hope, jy weet. Yes. Ek self het nog nie die CITES beslissings en die uitsprake gaan bestudeer nie.
Maar in elk geval ons sal weer daaroor gesels. We gaan lees gerus of gaan online en gaan kyk na die artikel oor die in die beeld. Ek gaan nie die ding herhaal weer oor Walloes nie. Ja. Janus Walloes. Ons het daaroor gepraat. Die SAKP en ANC glo natuurlik dat Wallis gehuur was om die moord te pleeg en hulle sê hulle gaan nou uitvind wie het hom gehuur. Right. But why only now after 30 years of jail? Why couldn't they found that out earlier? Ek sê altyd 'n boer ploeg nie agteruit nie, maar Ja. ja, vir party mense is daar nie raad en advies nie. Convenient. Kom ons kyk gou na die weer. Right, the weather. Yeah. Unfortunately, we don't have the weather for tomorrow. We've only got the weather for today. Dis okay. The Met Office is saying that in Namibia, the interior is currently partly cloudy and hot to very hot in the northeast, and also in the east. Elsewhere, cloudy and hot to very hot with a few thunder showers and isolated thunder showers in the south in places. Windy weather will persist in the interior, so ons kan ons kites gaan vlieg. Ja, ja. Right, the coast partly cloudy and cool to mild with fog patches at first. Maar ons het van Ansie gehoor, dit is 'n heerlike dag weer daar by die see. The wind moderate to fresh northwesterly to southwesterly. Maximum temperatures for the rest of the day in Windhoek 33, Swakopmund 19, Walvis Bay 22, Katima Mulilo 34. Let's go to the other parts of the north, Ondangwa 37, Oshakati 36. Sjoe, dit's hot. Right. Very Ochibarongo hot, today very hot. 35. Ons kyk 'n bietjie of ons dalk vir Rehoboth het. Ongelukkig het ons nie vir Rehoboth nie, maar ons het vir Keetmanshoop vandag met 38, 38 Ja, degrees. ja, ja. And then, yeah, the only thing that I can say is Karasburg 37, Keetmanshoop 38. It's just said that. And then, yeah, that Katima Mulilo at 34. We don't have the weather for you for Gobabas or Beitapos. I've got my little weather bug open and looking at the weather for tomorrow, Saturday, Sunday and Monday. I've got no temperatures for all the towns. I've just got sort of like indicators here. Right. Friday, 30 and 20, partly cloudy. Saturday, 32, partly cloudy. Sunday, partly cloudy, 33, 20 and Monday, 31 and 17. Yes. So daar's nog op hierdie stadium geen tekens van reën nie, Kaufee. Oh, okay. So it is what it is. Maar ek praat net van hierdie is nou net Windhoek. Hierdie punt is net Windhoek. Dit verwys na niks anders nie. Right. Ja, Okay. so maar kom ons hoop en vandag byvoorbeeld is daar omtrent geen wolkies nie. Yes. Skou wolkies. So Piet Spies sê die eerste 5% van elke liter word opgevang vir skoonmaak van jou kar se en. Ja, maar Dis daai waarvan jy gepraat Ja, het. maar nou wil dit eintlik nou by Piet weet. Eerste- Is dit die eerste 5% is dit ethanol of is dit methanol? Which is the one that is bad for you? Kom Piet, ek gaan gou 2 advertensies speel, sê gou vir ons. Ek het vergeet om hierdie te speel. Nie vergeet nie, maar kom ons doen gou. Ons het nog 'n minuut. Piet laat weet gou. Ethanol Of methanol? Welcome to Sharky's Maintenance. We specialize in all plumbing maintenance requirements from personal to insurance claims. We repair, replace and service air conditioning systems, electric and solar geysers, leaking and running toilets, burst pipes, dripping taps, irrigation pipes and shower heads. We do unblocking sinks, toilets and block drains. We also do installations of storm drainage, repair rising damp and even do refrigeration repair and maintenance. And if that's not enough, we also do kitchen installations or renovations and also bathroom installations or renovations. But wait, there's more. We also do building and plastering, painting, tiling and flooring and roofing and gutters and also electrical installation and repair, and also welding. Sharky's Maintenance. Your all-in-one maintenance contractor. Alright, ek gou terug. And we are back. Ek gaan net Got probeer. some info for you. Ja. Ek gaan net gou probeer. Ek gaan kyk of ek hom in die hande kan kry.
Dis die wonderlike van Kommunikasie. kommunikasie. Is dat jy as jy iets wil weet, dan kry jy sommer die ou in die hande. Right. Ek hoop nou net hy gaan sy foon antwoord, Okay. want dan kan ons hom vra. Daar is hy. Ah, Hy lei. Hy lei. Telefoon hy lei. Maybe his telephone is lying in the kitchen. Ja, miskien is hy besig om die methanol en die goed. Ja, Okay, dit lyk nie vir my hy gaan antwoord. nee. Daar's hy, ons jy's live op InfoStream Namibia. Welkom hier in Windhoek aan die pad van ons het nou besluit ons moet nou Kaufeee moet nou eers die waarheid by hoor oor methanol en ethanol. En wat een gebruik? Ja? Julle moet oplet in die klas. Ek het dit al 2 keer opgesit op die comments. Okay. Methanol, Kaufeee. Okay, dankie Piet. Thank you. Dit is die gif, dis die wat hulle sê maak jou blind en bietjie mallerig of ek weet wat nie, maar ja, dis die giftige ene hoor. Okay, baie dankie. Wat jy drink is die ethanol. Dit is dan baie ouens met hierdie COVID stories het Right. methanol binne in hulle hand sanitizers ingesit en toe die ouens het eintlik opgetel en daai ouens het bietjie moeilikheid gekry. So ja, maar dis die methanol is die giftige een, hoor. Jy kan jou kar ry op dit. Right. Okay, there we get it. Baie dankie Piet. Ek waardeer baie. Dankie Hannes. Okay, mooi gaan. Bye. Thanks, bye. So, for Good those idea. of you who could hear Piet's voice in the background, it is methanol. As jy nou waterlemoenmampoer stook, Stook of kook. dan moet jy die eerste 5% van elke liter moet jy eers wegtrek. Ja. En dan toets hom maar dat dit ethanol is. Ethanol. Afrikaans, English ja. ethanol. Don't drink Ethanol. the methanol, you're going to go blind. Ja. Ek weet ons kan die boodskap by Babette Taljaard uitkry. Dis nog steeds hartseer om te sien die prentjie van haar watlemoene en die feit dat sy net geen afset daarvoor het nie. Ons hoop maar iewerster gaan sy regkom. Yes. Of Ons dalk dink gaan aan jou, Babette. Joep bel. Ek dink Joep het 'n paar idees rondom stook. Nou is die stook nie. Maak 'n lekker drink. Dit lyk by ons tyd is klaar. Yes. Is ons laaste Kobaais daar by die No, boodskap? we are done here and we've also reached 11 o'clock. Daar's hy. So baie dankie. Weet julle wat? Môre is Tomorrow's Friday, the 2nd of December. We've got some good news for you. We'll talk about that tomorrow. verseker. So ons gaan lekker gesels môreoggend. Baie dankie vir julle geduld vandag. Nogmaals jammer vir die 1 of 2 kere wat ons internet vasgehak het vandag. I'll say Moeilik fluit by stories uit. Cheers, bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.